Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pasti pemirsa, berita yang hangat dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda hanya dalam Simpo Dunia. Selengkapnya. Langsung saja pemirsa, tiram yang banyak dikonsumsi di Amerika Serikat diperoleh di berbagai wilayah pesisir dari pantai barat hingga pantai timur dan juga di sekitar Teluk Meksiko di bagian tenggara. Tetapi salah satu pusat penangkapan tiram belakangan berkurang tajam hasil tangkapannya dan faktor cuaca serta iklim berada di baliknya. Penangkapan tiram jadi sumber penghasilan bagi ratusan nelayan di Galveston, kota di pesisir tenggara negara bagian Texas. Nelayan seperti Joel. Can't complain so far, but yes, usually how it goes towards the first few days of the season. You start to come across the problems a few weeks into the season. Just scarcity, not much oyster, harder to find oysters. Areas get closed down. Sejak awal musim penangkapan tiram, regulator di Texas menutup semakin banyak lokasi penangkapan agar populasi setempat bisa pulih dulu. Ini adalah tahun kedua di mana regulator harus melakukan penutupan besar-besaran tempat penangkapan tiram. Closures, whenever they do close the bays down, usually it's because they're running their tests and the bay must have not passed a certain test, which means we're not able to oyster there. And what that does is to the other areas is putting stress on the other areas. Kali ini, pembatasan dilakukan karena Texas 2 tahun berturut-turut mengalami kekeringan. When you have those saltier, warmer bay waters like we see in the Gulf of Mexico during droughts, we see oysters that have larger disease burden in their bodies. What that means is that they're fighting off all these other stressors and they're not growing as well, so you're not going to have as healthy of a harvest of oysters out of those bays. Romeo, imigran asal Kroasia, telah 40 tahun lebih menjadi nelayan tiram. Menurutnya, tangkapan tahun ini adalah yang terburuk. What can I tell you? I can tell you maybe it's good, but it's not. It's getting worse every year. We've been trying, these few areas where they open, they try to work it out, but the product is not here, it's pretty poor fishing. Pada 2017, kondisi sebaliknya yang terjadi. Curah hujan yang melebihi biasa, bawaan badai Harvey juga memukul populasi tiram. Both drought and rainfall negatively affecting oyster reefs. So oysters kind of like a moderate salinity. They like not too much rain, but not too much drought. And so anytime we go into heavy drought or heavy rainfall or flood cycles, we'll see impacts to oyster reefs. And so that can be a little bit cyclic, but with climate change, we're certainly seeing more frequent droughts, more frequent rainfall. Perlu 18 hingga 24 bulan bagi benih tiram untuk tumbuh menjadi tiram yang siap ditangkap dan diperjualbelikan ukuran sekitar 7,5 cm. Musim penangkapan tiram biasanya berlangsung mulai November dan berakhir pada April, dan nilai total penjualan bisa mencapai $30 juta di Texas. Tapi 2 tahun berturut-turut musim ini diperpendek dari semula dan memukul pemasukan dari para nelayan tiram. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu pemirsa, penangkapan lobster adalah industri besar di negara bagian di pesisir timur laut Amerika Serikat. Penjualan nelayan mencapai sekitar $388 juta dari 49.000 ton lobster. Meski penangkapan menaati prinsip berkelanjutan, upaya pelestarian paus kini sedikit berbenturan dengan kepentingan nelayan. Sebelum abad ke-21, paus sikat Atlantik Utara termasuk yang paling banyak diburu. Kini pun jumlahnya hanya sekitar 360 ekor menurut Center for Coastal Studies. They are suffering from multiple human-related causes, and that includes ship strikes, entanglements in fishing rope or any type of line. And then also they are suffering from what we are calling climate change, where we're having warmer temperatures in the water. Yang belakangan menjadi sorotan adalah terlukanya paus karena terlilit tali yang menghubungkan pelampung dengan alat penangkap lobster. And if they blunder into the ropes, they very often get them wrapped around the body or around the head or the flippers or the tail or all of the above. Di tengah upaya lestarikan paus, lobster menjadi tangkapan utama nelayan di kawasan New England, termasuk Cape Cod di Massachusetts dan negara bagian Maine. Setiap tahunnya lobster sebesar ini sekitar 0,5 kilogram hingga 1 kilogram
ditangkap di negara bagian Maine oleh sekitar 5.600 nelayan yang masing-masing bekerja secara independen. Karena itu peneliti mencari cara menangkap lobster yang bisa menghindari tabrakan dengan paus. One of the options that we are looking at is looking at ropeless fishing. And if we can take that rope out of the water, but yet keep the fishing community still active, then it's a win-win for everybody. So it's not really ropeless fishing because there's still rope and everybody asks that. So let's call it on-demand fishing. So when you want your rope and your buoy, you command or demand your buoy to be released. Peralatan buatan Edgetech ini masing-masing harganya bisa mencapai $4.000 sehingga membuat cemas sebagian nelayan. I can't afford it. I understand that they're trying it and they're testing it and they probably are learning a lot. And is there a potential to make it work? Sure. We haven't killed a whale with lobster gear in Maine ever. We've had one entanglement in 2004. And since we put all this new gear on with sinking ground lines, breakaways, we haven't had an entanglement. Sebelumnya pada 2022, kelompok pelestari lingkungan Seafood Watch memasukkan lobster Maine dalam daftar merah karena kekhawatiran soal nasib paus ikat. Saat ini pun penangkapan lobster cukup diregulasi untuk memastikan penangkapan lobster ini berkelanjutan. Di antaranya membatasi ukuran lobster yang bisa ditangkap dan juga melarang penangkapan lobster betina yang masih produktif. Dari Pine Point, Maine, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, limbah elektronik termasuk komputer dan laptop mencapai lebih dari 50 juta ton per tahun dan menjadi masalah utama global. Sebuah perusahaan komputer di Amerika Serikat berupaya mengatasi hal ini dengan merancang ulang laptop memakai komponen yang lebih mudah diganti dan diperbaiki. Slide the keyboard assembly. Trevor Morrison sedang membongkar laptop ini. Now we can remove both speakers. Biasanya perlu waktu lebih dari 1 jam untuk membongkar sebuah laptop, tapi kini hanya perlu beberapa menit. Trevor adalah insinyur di kantor pusat Dell Technologies di Round Rock, Texas, dan laptop ini adalah prototipe yang disebut konsep Luna. Ini adalah upaya mengatasi masalah global limbah elektronik yang mencapai 53 juta metrik ton pada tahun 2019 saja. Laptop tradisional berisi banyak sekrup kabel dan perekat sehingga sulit untuk dibongkar. If you have something of a display that's very difficult to detach, and takes too long, you may not recycle. It makes it difficult. Konsep Luna meniadakan semua kesulitan itu. Laptop ini memiliki bagian saling terkait yang bisa saling ditukar sehingga lebih mudah diperbaiki dan didaur ulang. Bagian yang rusak bisa diganti tanpa mengganti seluruh laptop. Maybe the keys are getting grimy or has dirt or something like that, or getting wear on them. But the electronics underneath are perfectly good and can be reused. So that's an example where we can make changes to the keyboard lattice on top, change that out, and have a longer life. Menurut Dell, desain konsep Luna bisa mengurangi jejak karbon laptop hingga 50%, dan ini baik bagi lingkungan dan konsumen. Instead of now, another $2,000 going to purchase a new piece of equipment, there's the capability to be able to repair it yourself or take it literally down the street and someone else can repair it. Bahkan mungkin robot yang memperbaikinya. Sistem otomatis seperti ini suatu saat nanti bisa memperbaiki laptop modular dalam skala besar sehingga dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Bagi sektor bisnis, dampak keberlanjutan dan penghematan biaya bisa sangat besar, terutama bila penggunaan telemetri oleh konsep Luna menjadi kenyataan. Data yang dikumpulkan dari setiap komponen bisa memberikan wawasan tentang masa pakai yang tersisa. Data that we can take over time. How many keystrokes are on a keyboard? How many usage of a trackpad? It takes all the history, and it knows it's like, okay, there's 90% of life left in this keyboard. There's over 90% of life in the battery. Bisnis yang memutuskan mengganti laptop mereka pun bisa mencegah laptop bekas masuk ke aliran limbah. The older ones that need some reconfiguration can come out, they can be reconfigured, and they can be shipped out to yet another organization. Organisasi seperti sekolah dan universitas masih bisa mendapatkan banyak manfaat dari laptop bekas yang sudah diperbarui. Dan ini akan menjadi model sirkuler untuk mengurangi limbah elektronik sekaligus memangkas biaya bagi konsumen. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Makan siang di sekolah Amerika Serikat digratiskan atau setidaknya diringankan harganya bagi anak-anak keluarga berpenghasilan rendah, sehingga sering menjadi sumber nutrisi utama mereka. Di berbagai kota sekolah juga mengalahkan berbagai opsi makanan, hingga vegan alias tanpa produk hewani sama sekali. Setiap Jumat, siswa sekolah negeri di kota New York mendapatkan opsi makanan siang vegan, makanan yang sama sekali tidak menggunakan produk hewani, bahkan keju atau susu sekalipun. Vegan Fridays mendapat respons positif ahli kesehatan. And I think it's a really good first step to bring this to school because children are more vulnerable. They eat what they're given, whether it's at home or at school. They may not always have control over the food. So this New York City public schools offering this is a terrific first step, but we can do more as parents, as educators. We can teach kids why it's important to eat well, how this way of eating is going to serve them well, not only through their childhood, adolescence, but through their adult years. Vegan Fridays adalah salah satu program wali kota New York, Eric Adams, tak lama setelah ia menjabat awal 2022. It has tremendous benefits, not just for the health of growing children who will benefit for a lifetime to come, but also for the health of the planet, the health of the animals that we share it with. I think we're teaching our kids firsthand, eating this way is really going to help us all in the future. We're really safeguarding their future too by doing this. Sebelumnya, sejak 2019, sekolah di New York sudah memberlakukan Meatless Mondays, Senin tanpa daging, yang digagas wali kota saat itu Bill de Blasio. The Department of Education said that Vegan Fridays were built on the success of Meatless Monday, and most importantly, it's student approved. From what I understand, there will be healthy and fun menu items such as veggie tacos and black bean and plantain rice bowls. So it's really a big shift from where they were with dairy-heavy foods like grilled cheese and pizza to things that are more sustainable and healthier for our students. Selain New York, gerakan menawarkan opsi vegetarian bagi siswa sekolah juga berkembang di California dan kota besar lainnya seperti Chicago. Seperti banyak program sekolah lainnya, kegiatan Vegan Fridays juga mendapatkan resistensi dari sebagian pihak. Sebagian orang tua menganggapnya sebagai indoktrinasi anak. Sementara sebagian anak juga menolak karena tidak suka dengan pilihan makanan mereka untuk Vegan Fridays. Tapi menurut para pengajar, setidaknya ini memperkenalkan anak kepada jenis makanan di luar yang biasa mereka santap, termasuk diantaranya makanan kurang sehat banyak pengawet. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Berita selanjutnya yaitu kebutuhan akan alat pendingin atau AC meningkat seiring dengan naiknya suhu bumi di seluruh dunia. Sebuah perusahaan bekerja sama dengan universitas terkemuka di Amerika Serikat melakukan penelitian untuk membuat AC lebih efisien dan hemat energi. Di dunia yang sangat panas, pendingin udara atau AC menjadi kebutuhan banyak orang. Namun AC juga menimbulkan masalah. Air conditioning is about 4% of global carbon emissions, and that's about twice the size of the entire aviation industry. Transera, sebuah usaha rintisan yang berakar di Massachusetts Institute of Technology, tengah merancang AC yang sangat efisien dengan menggunakan bubuk yang bersifat luar biasa. Just a couple grams of this material has the same amount of surface area as a football field. Ini adalah nanopartikel sintetis jenis baru yang disebut kerangka kerja organik logam atau MOFs yang diteliti Mirsha Dinka di labnya di MIT. So what these are really are combinations of various metals and organic molecules that together make a structure such that it literally looks like a sponge. Idenya adalah menggunakan MOF untuk menyerap kelembaban dari udara lembab yang masuk ke AC. Udara kering yang dihasilkan membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit untuk mendinginkan, menurut CEO Transera, Sorin Grama. So this is our air conditioner test chamber, and we measure the energy consumption, temperature, humidity. In the Transera design, these air conditioners would be coated with the MOF material. We can achieve at least 35% energy efficiency, and in some cases 50% more efficient than a conventional air conditioner. Menurut Badan Energi Internasional, jumlah unit pendingin udara di seluruh dunia diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2050.
Dan para peneliti terus berlomba mencari cara membantu warga dunia mendinginkan rumah mereka, tapi tanpa perlu menyebabkan kenaikan suhu bumi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Selain itu, pemirsa, teknologi drone dan robotik belakangan ini banyak dikerahkan guna mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas manusia. Tetapi tanpa perubahan kebiasaan dari manusia, ahli lingkungan menilai teknologi secanggih apapun bisa kewalahan. Ini terlihat dalam berbagai teknologi untuk mengatasi limbah plastik. Waste Shark, sebuah robot sekitar 1,5 meter ini membantu membersihkan perairan di Rotterdam, Belanda dari sampah plastik. So we wanted it to be as easy to deploy as possible, as easy to capture the trash and bring it back to land, make it safer so that the operator stood on the shore rather than was in the water, make it battery operated so it was zero emissions, not diesel or fossil fuel powered, and it was easy to store away. A lot of the time our customers have bigger boats that need a captain and lots of maintenance and a lot of mechanical movement to make them work. We wanted something very sleek, very simple, gets the trash out and starts recycling faster than what it's been done right now. Di bagian tenggara Amerika Serikat ada teknologi dikembangkan Osprey Initiatives di Alabama yang juga membantu menjaga kebersihan perairan setempat. So in the 5 years since we started, it's amazing the change in our personal footprints and how we are protecting what's downstream. So the products that are out there are becoming more and more recyclable. We love recycling because if it's recycled, it's not becoming litter. So, the awareness, what we're doing and being smart about it, people are really bringing that home, and the best way to fight litter and litter in the water is it never becoming litter on the land. Sementara di Baltimore, negara bagian Maryland, mesin dijuluki Mr. Trash Wheel membantu pembersihan sampah dari perairan setempat. Penelitian baru-baru ini menunjukkan jumlah limbah plastik yang mencemari perairan dan laut di seluruh dunia bisa mencapai sekitar 8 juta metrik ton setiap tahunnya. Dan ini angka rata-rata karena kadang bisa mencapai belasan juta metrik ton. Karena itu penting untuk menangani sampah plastik sebelum bisa mencapai laut. Menurut Direktur Program Penanganan Sampah Laut Badan Pengawas Laut dan Atmosfer AS, NOAA. Once plastic or trash ends up in the ocean, it's very hard to collect because it does break down. And so it gets smaller and smaller. And that's just hard to get out into our big open oceans and collect the trash there. We'd much rather collect that trash closer to shore, which is easier, it's less costly. Tapi bukan hanya teknologi yang perlu dikembangkan, kebiasaan manusia juga perlu diubah. The most important thing with marine debris or plastic or trash in our ocean is we don't want it there in the first place. So while all of these devices are incredibly helpful, we really need to work on the upstream solutions of generating less waste from the consumer standpoint, but also the industry standpoint. And so there's a lot of different players that are going to help solve this problem overall. Teknologi seperti Waste Shark kini banyak diminati dan telah dipesan di berbagai negara, termasuk AS, Inggris, dan Singapura. Dari Scarborough, Maine, Nova Purwadi dan tim VOA. Yang menjadi berita terakhir kita kali ini, pemirsa, industri angkutan laut kini merangkul energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di atmosfer. Beberapa jenis penggerak bertenaga angin dengan teknologi terbaru sudah diuji coba di sejumlah kapal, termasuk di 2 kapal terbesar di dunia. Dunia bergantung pada kapal kargo untuk mengirimkan sebagian besar barang yang kita pakai. Tapi kapal-kapal ini memakai bahan bakar kualitas rendah yang mengeluarkan sekitar 1 miliar metrik ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahun menurut Organisasi Maritim Internasional. Ini lebih banyak dibanding karbon yang dikeluarkan negara seperti Jerman. Munculnya aturan karbon internasional mendorong perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lainnya. Sebagian mempertimbangkan sumber energi gratis yang pernah dipakai semua kapal, yakni angin. Pretty much every vessel can take some type of wind propulsion. Gavin Allwright memimpin kelompok industri yang anggotanya ingin memakai lagi tenaga angin pada abad ke-21 dengan teknologi, material, dan desain baru. Ada layar layang-layang, layar sayap kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener. The wind hits the rotating cylinder and it creates a pressure differential and that creates thrust going forward. Sejumlah desain kapal baru ini akan sepenuhnya memakai tenaga angin. Teknologi angin juga dapat ditambahkan ke kapal yang ada untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar. 2 kapal terbesar di dunia juga sudah dibantu angin. They're burning hundreds of tons of fuel per day
If you get 5 to 10% saving on a massive container ship, that is huge amount. Penghematan ini bisa makin meningkat jika kapal mengikuti jalur berdasarkan kondisi angin. If you adjust your routing, you may be a little slower to port, but you're catching better wind conditions. So we can see those being optimized up to maybe 30% or more. Wisamo yang menggunakan sayap layar tiup adalah proyek dari pabrik ban Michelin. It's very simple. It's like two buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction. So basically there is no impact on the crew. Sistem otonom ini memakai sensor untuk mengukur kondisi angin dan menyesuaikan posisi layar. When you arrive under a bridge or for all the operations at the port, then it's very easy to retract the wing. Layar Wisamo ini telah diuji di kapal pesiar dan perusahaan ini berencana memasangnya di kapal kargo pada tahun ini. Meski sangat mirip dengan Bibendam yang dikenal sebagai manusia Michelin, yakni karakter yang telah mewakili pabrik ban ini selama lebih dari 1 abad, namun layar canggih ini juga mengarah ke masa depan inovasi di bidang transportasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.